Alhamdulillah, today I'm so excited to host this Alora party. It's a one of a kind for the first time ever. We welcome Datuk Dr. Suria Khatun Osman to share her experience with Alora and her vast knowledge in pregnancy. First of all, I would like to share with you about what Alora is, and I can't find a better person to explain this than Kak Adiba Azhari, or we call her Kak Dip. Is Kak Dip here already? Yes, here. Yes, okay. As a little bit about Kak Dip. Okay, she is a microbiologist by training, but she has been a housewife for 20 years. So she has all this knowledge, but yeah, she dedicated her life being a housewife. And recently, 6 months ago actually, she had osteoarthritis her knee. Lepas tu ada slip disc kan Kak Dip? So Betul. she discovered this Aurora garment, and surprisingly in just 2 hours she managed to do 100 squats. So because of the remarkable results, macam tak sangka lah orang yang selalunya nak berjalan pun kena bertongkat and pergerakan pun sangat limited, tiba-tiba boleh buat squat 100 kali. So Kak Dip share dengan ramai orang. Sekarang ni dalam rangkaian dia dalam masa 6 bulan aja dah ada 100 doktor. So nak tahu cerita pasal Alora ni, I can't find a better person than Kak Dip to explain about Alora, dan lepas tu kita akan dengar daripada Dr. Suria. Ya? Okey, saya persilakan Kak Adiba dulu. Okay, thank you Moon for the nice tee up. Okay, sekarang Kak Dip share. Okay, sekejap nak cari share screen. Sekejap ya. Amelia, can you set Kak Dip as co-host? Ada somebody in the waiting room. Boleh masukkan ya? Boleh masukkan. Okay. Okay, I need to share screen. Okay, hello. Dengar ya Kak Dip? Okay. Tak nampak dekat share screen. Clear. Jelas Kak Dip. Okay. Okay, The voice is clear but the screen belum nampak. I putus-putus. Dengar ke? Clear? Oh yeah, the screen. Dah nampak dah. Alright. Yang ni I share sikit pasal apa? Kita ada seminar di Kota Baru. I balik dan jumpa Prof Wan dan dia adalah specialist infrared. Dia kira pakar far infrared lah dekat Malaysia. So dia berbesar hati untuk share pasal far infrared dalam Alora Garments. Ni yang kita buat dekat Kota Baru lah bulan 4 dulu. Dan di sini kita nampak Prof Ju interview Prof Wan lah. Okey, ni sedikit sebanyak saya bagi intro dulu. Sebab far infrared Alora Garment ni memang legit. Ini Prof Wan di Hospital Tashkent dulu, Hospital Far Infrared yang menggunakan far infrared teknologi untuk merawat ada spesifik penyakit pun kat situ. Okey, ini adalah antara sampel of wavelength yang digunakan. Banyak jenis wavelength yang kat situ, contohnya yang untuk normalize blood circulation, improving metabolism. Sebab tu kalau orang pakai far infrared kan dia kata tiba-tiba I rasa kurang I kurang selera makan, bukan kurang selera makan, cepat kenyang. Ada yang rasa tak sengaja kurus atau tak sengaja lost inches kan. Lepas tu rasa ringan tubuh because blood circulation kita dah improve. Ada juga yang correcting parasympathetic dengan sympathetic nervous system. Ada juga wavelength untuk regulate pancreas.
ada juga wavelength yang engage supraadrenal gland yang regulate filter system dalam kidney kita. Kadang-kadang kan lepas orang pakai tu dia rasa I kurang dah lah bangun malam untuk kencing, something like that. I go just introduction lah. Okay, kat sini kita share seluar yang kita nampak kat sini adalah seluar Alora Pants. Okay, Alora Pants ni macam mana? Dia sebenarnya adalah fiber Kodenshi yang asal dari bioceramik yang telah dihaluskan menjadi zarah yang sangat-sangat kecil sebesar 0.3 mikrometer dan ditenun ditenun menjadi serat yang kita panggil Kodenshi fiber. Bila Kodenshi fiber tu kena kulit kita, sebab tu kalau kita ada seluar far infrared kita kena pakai kan, ataupun garment ataupun baju far infrared kita kena pakai. Bila dia tersentuh, kita tengok yang hijau tu adalah fiber Kodenshi. Bila tersentuh kulit kita, dia akan ambil suhu badan kita dan membalikkan dalam bentuk sinaran far infrared. Bila sinaran far infrared tu kena kulit kita, dia akan menggetarkan zarah air dalam tubuh kita sebab dia sama getaran frekuensi dengan zarah air dalam darah kita tu kan. Dengan itulah dia dapat improve blood circulation kita. Setakat itu faham kan? Kalau tak faham boleh tanyalah sekejap lagi. Okey, kita tengok gambar rajah kat sini. Antara kebaikannya adalah dia far infrared yang dalam Alora Garments ni kita bincangkan kat sini, Alora Pants kan. Dia melancarkan peredaran darah kita. Okey. Dia juga meningkatkan aktiviti pembakaran kalori. Ia menggalakkan peredaran darah dan ianya bukan dalam bentuk haba tau. Kita tak rasa pun panas tubuh kita sebab dia guna suhu badan kita sendiri. Okey, apabila kalau kita tengok kat sini, main heart kita adalah jantung kan yang pam darah ke seluruh badan. Tetapi kalau kita pakai seluar far infrared Alora, dia membantu skeletal muscle kita yang di kaki itu yang color biru kan, untuk pam darah kita naik ke atas. Sebab itulah kalau kita pakai seluar far infrared Alora, dia menguatkan lagi kaki kita, muscle otot kaki kita tu untuk bantu pam darah ke atas. Sebab itulah dia kata kaki ni adalah jantung yang kedua. Sangat pentinglah untuk kita menjaga kaki kita kan. So kita ada seluar Alora untuk jaga kaki kita. Okey, ini pula kalau kita kat hospital, biasa doktor akan suggest orang yang terbaring kat hospital atau lepas pembedahan ke lama terbaring kat hospital, dia minta kita pakai compression pants ataupun compression socks kan. Itu pun mahal. Tetapi untuk mengelakkan berlakunya trombosis kan. So kita pakailah compression pants ataupun compression socks, tapi yang tu tak ada far infrared. Yang Alora Pants ni dia mengandungi far infrared. Dia boleh juga mengurangkan pengumpulan lemak, mengurangkan selulit, mengurangkan vena varicose, mengurangkan sakit sendi otot, mengurangkan perut kembung dan ketidakselesaan abdomen semasa haid dan banyak lagi lah kan. Sebab apa? Sebab frekuensi dalam far infrared tu dia boleh bergetar mengikut contoh doktor Prof Wan cakap, even kolesterol pun dia boleh membantu juga. Okey, yang kat sini cuba kita tengok ya, cantik dia punya seluar. Yang sebelah kiri tu men ladies punya, yang sebelah kanan tu men punya cara pakai dia. You boleh pakailah kot luar pun boleh, kot dalam pun boleh. Dia ada teknologi ergonomik Jepun. Tenunan dari bawah ke atas tu dia kalau kita pakai kan dia terus rasa pegang betul-betul otot kita dan naik ke atas. Menolak lemak kembali ke tempat asal dan badan akan kelihatan lebih langsing serta pergerakan badan pun fleksibel sebab dia tu memberi elastik. Okey, kat sini cuba kita tengok ya. Ini perempuan punya seluar. Dia dapat mengempiskan dan menganjalkan bahagian abdomen yang A tu kan.
instantaneously you akan rasa benda tu. Lepas tu jahitan tu sebenarnya 29 keping kain, jahitan bentuk berlian, macam ni. Kalau you berjalan, dia bagi flexibility yang maksimum dan dia boleh mengurut, macam tu pergerakan dia. Reka bentuk ergonomik dan praktikal. Lepas tu kalau kita tengok dekat kaki tu kan, dia ada tekanan yang berbeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekanan yang berbeza. Dari bawah tu tekanan dia kuat sikit because untuk melawan graviti kan. Semakin slow naik ke atas tapi gentle. Sebab itu dia panggil gentle treatment. Dan satu lagi, satu lagi getah pinggang dia lebar. Kita pakai dia tidak bergulung lah dan memang comfortable. Lepas tu dia melitupi penuh sehingga buku lali, which is like 70% of our body cover dengan rawatan gentle far infrared kalau kita pakai. Sebab tu kita kena pakai sentiasa lah. Dia merapatkan pelvis dan kain dia tu kan kalau kita pakai, kita akan rasa dipegang. Kalau mak-mak ataupun orang yang dah melahirkan, pelvis kita kadang-kadang kita dah rasa longgar sikit kan. So you akan rasa firm balik lah. Dan dia juga mengangkat pinggul ke atas. Itu sangat important untuk orang perempuan. Kita rasa seksi dengan segera lah. Macam tu. Ini pula untuk men. Dia lebih kurang sama tetapi dia memberi penekanan yang berbeza untuk kesihatan apa Cik Min? Tolong sini. Kesihatan yang bahagian lelaki ya, prostate. Yes. Prostate health. Okay. Prostate health. Sorry, word tak come to me just now. Prostate health ni sangat ditekankan oleh Prof Wan sebab dia kata prostate health ni lah yang parasympathetic dengan sympathetic nervous system tadi tu. Dia akan menolong organ kat situ untuk function dengan lebih baik. Lepas tu yang lelaki juga C tu dia ada different tenunan yang padded, yang lebih tebal sikit daripada seluar perempuan. Dan orang lelaki juga kalaulah orang yang selalu bersukan atau bersenam tu dia dapat memulihkan recovery dengan lebih cepatlah sikit. Okey, sebenarnya seluar ni adalah unisex. Orang perempuan pun boleh pakai yang lelaki punya. Masa saya masih sakit dulu, my doctor syorkan untuk saya pakai yang lelaki punya dulu sebelum saya boleh pakai yang perempuan sebab masa tu kecederaan saya teruk jugalah sampai nak kena bedah lutut. Tapi alhamdulillah lepas pakai Alora, saya tak perlu bedah lutut saya. Okey, Alhamdulillah. Kan? Living in pain free ni sangat membahagiakan. Sebab tu I share dengan semua orang. Kalau tak, I memang bergantung dengan painkillers je dan kena terapi 3 kali seminggu. Okey, tengok tenunan kat sini. Yang perempuan punya, dia memberi kesan meratakan abdomen yang menyeluruh. Orang yang lelaki pun macam tu juga. Tiba-tiba dapat flat tummy kan. Dan kita tengok dia punya pattern yang perempuan punya tu, dia memang untuk lymphatic gland. Adrenal gland untuk lymphatic drainage. So kalau kita pakai kan, I lah from my experience terus cellulite tu memang significantly improve. Tak ada macam orange skin dah tak ada. Lepas tu dia juga memberi bentuk yang ideal dan meningkatkan kekuatan di samping memberi sokongan ketika senaman ataupun semasa tak senam pun. Macam I pakai dan ramai juga orang lain pakai, dia rasa kalau lutut kita yang goyang-goyang, I punya lutut goyang-goyang sikit kan, I terus rasa macam dipegang dan disokong. Dan boleh jalan lagi banyaklah, boleh tawaf shopping mall dari pagi sampai tutup kedai. Lepas tu nombor 4 ni, bahan kain yang terbaik. Ia diperbuat dari 88%
0.4% nylon fiber Kodenshi tadi tu, dan polyurethane tu sikit saja yang untuk cukup untuk elasticity dia. Dia tak tebal sangat dan tak nipis sangat, just nice. Kita rasa macam our second skin. Kalau berjalan ke, bergerak ke, macam kita bengkok-bengkok kaki lutut tu, tak bunyi iok-iok tu. Different. Memang selesa, you tak rasa pun you pakai another piece of garment. Satu lagi, dia dry fit, macam dry fit. Dia lembut dan selesa, peluh pun cepat kering je. Lepas tu anti bau. Kalau orang yang berpeluh, exercise, macam saya buat yoga, hatha yoga dia sangat banyak berpeluh, tetapi surprisingly very comfortable. Peluh pun tak bau. Sebab dia nanoteknologi, dia tak membiak bakteria dalam tu. Dia 100% buatan Jepun, made in Japan. Kalau pakaian sukan yang lain, ada juga mahal, jenama ABC, tetapi dia tak ada far infrared. Okey, yang ni kan, baju raya pun boleh pakai, nak pergi kerja boleh pakai, nak bersukan boleh pakai. Kalau orang yang macam I, kalau pakai baju raya, kalau kena bertugas hari raya daripada pagi sampai malam, memang lembik tau. Memang krem kaki, sekerat hari pun dah tak tahan. Tapi pakai far infrared Alora, boleh drive, boleh beraya, boleh siang daging korban, boleh masak lagi, and masih rasa energetik lagi. Ini orang pergi kerja pun macam tu juga. You can macam kita rasa hari kita tu efficient dan tak letih lah. Itu yang daripada pengalaman saya. Orang yang dulu adalah sangat low energy tau. Ini kesan penahanan haba fiber Kodenshi yang lebih tinggi daripada fiber biasa. Kalau bila kita pakai far infrared ni, sebenarnya darah kita diberi extra energy dalam mitokondria kita untuk vibrate. Dan ATP tu cukup, macam kita recharge energy kita, macam kita ada handphone dan kita recharge handphone kita. Fully charge. Macam itulah analogi untuk far infrared kepada sel tubuh kita. Lepas kita pakai pun, macam tengok merah tu kan menunjukkan pengaliran haba yang sekata dalam tubuh kita. Even after kita pakai, kita buka, macam kita buka sekejap untuk semayang. Kalau orang yang rasa was-was untuk guna seluar yang sama untuk solat, you still can perform your solat without rasa sengal lutut. Macam saya dulu, solat sambil duduk, tapi lepas saya pakai far infrared pants, saya boleh solat sambil berlari dan boleh, solat sambil berdiri dan boleh continue aktiviti lain tanpa rasa sakit. So maksudnya lepas 20 minit kita buka ataupun sehari kita buka, setengah jam kita buka, rasa lagi kebaikan far infrared. Kalau yang kat bawah tu seluar pelansingan biasa, yang tak ada far infrared dan bukan Kodenshi fiber, different dia punya result. Okey, lepas kita share, seluar ni sebenarnya dia ada size. Dan kita ukurlah tubuh kita. Contohnya Kak Dik berdiri ya, cara nak ukur. Okey, berdiri, ini siku kan? Nampak ke? Okey, ni siku. Ya Allah. Nampak ke kamera? Siku kita ukur dekat sini, dekat pinggang yang bawah siku kita. Di situ, okey. Tak nampak ya. Di siku bawah. Kena off virtual screen baru nampak tu. Oh ya ke? Okey. Tak apalah, bawah pinggang di siku kita tu kita ukur. Dan kita ambil ukuran tu, kalau orang yang muda ataupun orang yang dah biasa pakai bengkong, you can take the exact size. Kalau orang yang nak kepada keselesaan yang lebih kan, yang bukan fit je, you ambil 1 or 2 size bigger lah. Okey, itu saja dari Kak Adib. Back to Mon. Lepas ni ukur lah kan. Lepas ni ukur dan contact Moon ataupun type dekat komen untuk kita consult size mana yang patut diambil lah. Thank you. Back to Moon. Terima kasih banyak-banyak Kak Dip.
Amazing sangat kan Alora Far Infrared Gamma ni, kalau kita dengar cara Kak Dip explain dengan penuh detail. Jadi Alora ni bukan sekadar slimming pants, dia ada banyak benefit untuk kita punya kesihatan. Okey, sekarang masa yang kita tunggu-tunggu, sesi perkongsian daripada Datuk Dr. Suria Khatun. Siapa tak kenal Datuk Dr. Suria, sangat famous, kita punya celebrity doctor, medical homeopath. She's into energy healing and frequency and all these alternative new medical equipments. Tiap-tiap minggu dia ada buat review, siri review alat bantu kesihatan. Siapa yang follow Dr. Suria. Okey, so mari kita dengar apa Dr. Suria nak kongsi. Dah beberapa minggu guna Alora, dan juga apa pendapat doktor pasal teknologi far infrared dan juga dan frekuensi ni. Okey, macam mana kita boleh benefit from it. Okey, dipersilakan Datuk Dr. Suria. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita hari ini ramai juga ya, ada 40 lebih orang dah. Ni bagus ni Mun. Your first webinar. Congratulations Mun. Alhamdulillah. Ada sambutan lah ni insyaAllah. Okay, so saya InsyaAllah boleh buat lagi lepas ni doktor. InsyaAllah boleh buat lagi. Boleh. Saya sebenarnya I had to share. Saya terpaksa buat review. Pasal apa? Pasal dia bagi free. Nak buat macam mana? Habis dia bagi free, dia kata nothing is free in this world kan. So everything kita dapat tu kita kena balas balik. That is my policy lah. So bila Mun dah bagi free, takkan I nak duduk diam-diam aja. I dah pakai. Habis I cakap dengan Mun, kalau positif, positif lah my review. Kalau negatif, I negatif tau. I tak boleh bohong. I must tell the truth, I kata. So my review not necessarily positive. This is what Mun knows already kan. Tapi nak jadi cerita, memang hari pertama saya pakai, actually Mun came with Adiba. Adib is a sister-in-law kan. So she came with Adib, and diorang bawa and made me wear it there and then. Masa mula-mula nak pakai tu rasa macam, ya Allah, seksanya. I kata, oh padahal orang kurus nak pakai pun seksa, exercise. Because it's the first time, so I tak tahu cara. So berpeluh-peluh nak memakaikannya. But almost immediately, my heartbeat started to go racing, you know. I know my heartbeat, kalau racing kita dapat rasa lah macam berdebup-debup kan, kita punya palpitations kan. So saya, oh my, I'm getting palpitations from this government. So to me, as a homeopath, I don't view it as something negative lah. Sebab apa? Sebab kalau kita makan ubat homeopati pun, if we took the right medicine, dia akan react dulu, baru dia akan betul. Dia akan ada aggravation, baru dia release. And true enough, the palpitation remain from when I first saw. What time Mun you datang? After lunch kan? After lunch was it? Yeah. Betul ke? No, we had lunch together. Yalah, after lunch. Yalah, so after lunch lah I pakai kan. Sampai malam, sampai maghrib I tak buka lagi. Tapi lepas maghrib ada barang yang kata tak boleh jadi. Sebab it was going into arrhythmia pula. The heartbeat dah jadi extrasystole. I memang ada tendency sometimes my heart will go into extrasystole. But bila dia go into extrasystole, saya buka. I kata I'm not going to use, I buka. And then I pakai apa ya? I pakai boxer juga. Tak nak lepas juga, pakai juga boxer. Tak apalah. Next morning, when I got up, I tried pakai balik the garment. Dah okay. And now, I noticed that my heartbeat actually dah kurang. So, saya actually, bila Mun bagi, I kata I have to have a look into it. Bukanlah I tak tahu tentang Alora ni. I know about FIR dah lama dah. But I just didn't pay any attention because I thought, okay, orang nak pakai sebab nak kuruskan. The thing is that if you tell me, use this to make yourself thin, I will just put it aside. Bukan pasal I'm not interested in getting thin because I am overweight. But because to me that is not matlamat untuk kesihatan kan. And you know for yourself that you are already old, metabolic rate dah turun apa semua, memang a bit of extra flesh tu, memang you take it already, you relax dah kan. But when she gave the garment to me, I had to use it. And I had to find out what's happening kan. So last week I was eating with my daughter, and then she kind of Mama, I don't know whether it's the lighting in this cafe, but you know what? Your complexion has improved. My complexion has improved.
I didn't notice, of course, like muka you kan. And then bukan yang jenis rajin tengok cermin pun. So I said, that's possible because of blood circulation improving kan. So when the blood circulation improves, your complexion will definitely improve because the blood will remove benda-benda toxic daripada badan. You know, the better your circulation, the better you punya detox mechanism. That is so important. Okay. So the better your digestion actually. Why? Because why? Bila dia yang you pakai pants tu, dia dekat perut tu dia cover lepat atas pada pusat kan. So it helps with the digestion because why? It helps to keep your body temperature stabilize, and at the same time they travel about 4 cm into the body and stimulate the cells, the red blood cells, the white blood cells, everything. So actually it's not only is it detox, it's also helping with metabolism and then helping to digest your food better and all that. And I think for that reason, I don't feel nak kunyah. You know, I have a habit, you know. The reason why I cannot get thin is because I take a good lunch, makan tak banyak, nasi pun tak banyak. But after I've taken my lunch, I have a craving for dessert. I must have my dessert. I must have something sweet. Somehow or other, in the last 1 week, I tak cari my dessert. I didn't search for my dessert, which is something amazing because it's a habit of many, many years. And I also noticed that I dah kenyang bila makan tak berapa nak banyak. And it's not because somebody was asking, is it because benda tu apa orang kata cerutkan perut so that I cannot eat? No, nothing to do with that. Because why? The pants do not actually cause any suffocation feeling, which many people takut kan. Alamak, nanti you feel suffocated, you rasa mengah apa semua kan. In fact, my sister, she has an Alara pants. I didn't even know she bought it on her own and all that. And she said that she can't use it because it worsens her GERD symptoms. Most probably she's buying too small size. So I told her, go and get the men's size and use. In fact, Moon was telling me, mula-mula dia pakai, dia pun tak berani nak pakai her own size. She go and pakai the biggest, 5XL. Yes. And after she had used the 5XL, after some time, barulah dia boleh turunkan. And another thing that I've noticed is that I got a mild pain, not so severe, like it doesn't stop me from doing anything, but once in a while, rasa sakit dekat my left hip. So I dah tanya orthopedic saja, terbiasalah orang dah tua, bla bla, orang dia haus apa semua, dah osteoporosis and all that, so sakit. But for the past 1 week, dia punya sakit tu hampir dah tak ada. So that's okay. That's another amazing thing that happened. And it's only been 3 weeks, hardly 3 weeks, and I still don't have 2 Alora pants. I only use boxer and then pants, and then boxer and then pants, waiting to buy another Alora pants lah. But even so, I am feeling the benefits, and I memang bukan jenis orang yang just ni testimoni. So I cari artikel, I cari this, I cari that. And then I kata, Moon, do you know, I think that FIR can also help with depression. And then Moon, because why? Because I know frequencies. I've learned about frequencies, and I know what frequencies do. So all of us have frequencies. And the thing about FIR is dia tarik you punya own frequency. It takes your frequencies and then it sends it back to you. Well, this is actually some kind of homeopathic punya effect juga. Because in homeopathy, kita ambil frequency, we take note of what are the frequencies in your body yang janggal, and then kita hantar balik kat diri kita. You know, for example, if you have the frequencies that show you need this remedy, then you give that remedy, and your body dapat tazkirah, tahu tak? Your body dapat tazkirah. The tazkirah that your body gets is that dia dapat signal kata you sengit. So bila dia dapat signal dia sengit, dia tazkirah kan, jadi dia betulkanlah diri dia. You see, because the remedy creates an awareness that there is something that is not balanced, and because you have a self-correcting mechanism which you can demonstrate by homeostasis lah. So homeostasis kan, kalau temperature kita tinggi, dia akan turun balik. Kalau temperature kita rendah, dia akan naik balik. So it will achieve the optimum level. So in this case, the infrared, which is taking your frequencies, and if your frequencies tak betul, is taking your frequencies yang tak betul, but dia pantul balik kat you. So that your body perasan kata it's off balance.
and it balances itself. Okay, this is my own explanation because I'm a homeopath as well as a frequency healer. Okay, so when I ask Moon, do you notice that your depression is actually better and you can recover faster from your depressive moods? And then Moon said, lah, baru dia perasan. So I think that this is not something that out of the blue like that, tiba-tiba dia punya depression improve ke apa, but it is part of the whole thing. We human beings, we are whole. Kita bukan one part and one part and one part. So when something benefits one side, it also benefits the other side. So for example, your hormones are going to be corrected, and your hormones have a lot to do with your emotions as well. Your digestion is being corrected, and that has to do with your emotions as well. But I always tell people, find out the root cause. The root cause could be you makan tak betul, your habits, your sleeping habits. You duduk adab, you just imagine how much radiation you get from this thing. So those are the things which you cannot, orang kata, oh, I'm going to use this FIR garment and I'm going to get better and everything. No. You have to look at everything in a holistic way, and you have to take care of your health, you have to take care of your sleep, your habits, and make sure that the other stupid radiations are not going to hit you so much. By the way, I think the FIR also protects against radiation. Why do I say that? Because it is ceramic, and ceramic have got minerals like magnesium or calcium or whatever. I don't know, because what we don't know is kodensi dia guna apa tau. But a lot of these FIR garments use tourmaline. Now, tourmaline is a well-known protective against radiation. Okay, so there's more to it than what we already know. Okay. But we don't know yet, because kita kena kaji lah, kita tanya orang kodensi tu apa ceramic, what are the actual ceramics that they use and things like that. Barulah kita boleh claim, make all kinds of other claims. Or maybe we just don't claim, but we say may. Okay, I think I dah baby lama cukup lah. Okay, I dah baby cukup lama. Alright, so back to you. Cukup ke? Okay, thank you so much. Dr. Su, tak cukup lah. 10 minit nak sambung lagi, boleh tak? Tanya soalan senang lah. I think ada dekat chat ada banyak soalan tu rasanya. Cuba you tengok, Mon. Okay, tak apa. Kita boleh buat siri kedua nanti. Apa pula nak cakap siri kedua? Oh, by that time I dah kurang 10 kg ke apa ke, mana pergi tahu kan? Aha. Okay. Thank you so much, Dr. Surya. InsyaAllah we'll do a second series. You will, as time goes by, you'll benefit more from the products and you have more to share with all of us. I'm very sure, insyaAllah. Okay, so thank you so much, Dr. Surya. Now, I would like to call upon Emilia pula. Emilia is an IT expert from an oil and gas. Okay. Oh, testimonial dulu. Sorry. Testimonial dulu. Is it me? Yes, yours and Adiba, ramai. Okay. Testimonial session. Okay. Kak Adib dah ready? For 5 minutes testimonial session. Kak Adik dah ready. Okay. Ini keluarkan yang tu. Hello? I think your mic is off. Something. Mic tak off. Mic is on tapi tak dengar. Ya. Tu dia. Hello. Dengar ke? Hello. Baru dengar. Baru dengar. Okey. Nampak gambar yang Kak Adik duk lompat je. Ke nampak gambar apa dekat skrin?
Nampak gambar skrin ke? Nampak Kak Di lompat. Kak Di lompat depan BM tu. Okey. Okey, terima kasih saya Kak Dip. Sebenarnya dulu I dapat I sebenarnya ada osteoarthritis, ada slip disc, ada macam-macam sakit. Dan sentiasa kena pergi hospital at least 3 times a week untuk terapi. Dan juga I pernah bertongkat lah sebab kecederaan kaki dan lutut. So my doctor bila masa CMCO tu bila masa pandemik tu dah kena due untuk buat surgery lah for my lutut. Because dah banyak kali dah buat PRP, dah buat injection, dah buat macam-macam. So my doctor pun cakap, you ada 3 minggu lagi tau from daripada operation punya date. So dia kata might as well lah you guna Alora ni. Kalau tak jadi pun memang you nak kena operate kan. So I pun cuak juga kan, takut juga nak kena operate. So I kata okey lah I guna. Tapi masa tu masa I nak beli Alora Pants, Arabi datang rumah untuk hantar kereta because my husband memang sentiasa guna perkhidmatan daripada suami Arabi lah untuk kereta ni. So bila dia hantar kereta, I nak order nasi Arab daripada Arabi cakap dia tak buat dah because dia sakit kaki dulu dan dia dah guna Alora. Dan okey kaki dia. I cakap, coincident Alora. Adakah Alora yang ni? I cakap kat dia kata, sebab my friend from Australia pun recommend I guna Alora juga. Yelah walaupun doktor I suggest guna Alora, I check around juga kan. Dan I tak tahu Alora tu dari Malaysia sebab dia kata made in Japan, dia kata product from Jepun. So I, ya ke? So I pun contact Cik Min buat sharing macam ni juga supaya I faham apa teknologi dalam Alora, di sebalik Alora yang boleh membantu untuk improve my kesihatan masa tu. Barulah I boleh appreciate. Selama ni walaupun dah banyak kali my therapist dengan my doctor suggest ke I untuk guna Alora, tapi tak terbuka hati sebab I sendiri belum buka hati I untuk memahami apa teknologi Alora tu. Bila I faham melalui Cik Min punya sharing macam ni lah, dia buat Zoom, Arabi buat Zoom dengan Cik Min, panggil I dan terangkan apa itu Alora, kebaikan Far Infrared dengan terperinci macam ni, baru Kak Adik terbuka hati untuk untuk beli. So I went to HQ dan beli dan pakai. I pakai tu, alhamdulillah after 2 hours, 3 days before that, I dah pergi check dengan doktor kan. I tak boleh bengkok, tubuh I sikit saja boleh bengkok. Tak boleh nak squat tu memang out, tak boleh langsung. So lepas I pakai 2 hours, lepas solat, I solat atas kerusi, bangun tu, boleh bangun tanpa bergantung di katil ataupun pegang untuk bangun. Normally I lepas solat, I bangun kena pegang lah. Tak percaya. So I try squat. Boleh sekali. Lepas tu try 10 kali. Lepas tu I text therapist, I text juga Arabi, I cakap I boleh squat lah 10 kali tapi I takut tau. So I takut sakit kan. So I text my therapist, I cakap can you be there for me in case jadi apa-apa kan. So my therapist kata boleh. So dia kata boleh lah you buat. And I juga telefon Arabi, I cakap kalau jadi 50 kali memang terror lah seluar you. Lepas tu surprisingly I boleh squat 100 times on that go lah. I cakap my God, betul lah benda Allah ni. From there I sangat rasa teruja dan tak percaya bahawa I can squat balik. Selepas 2 years I tak boleh squat. Usah ke squat nak jalan banyak-banyak pun I tak larat. And I sentiasa bergantung pada painkillers. You name it, what kind of painkillers, semua try.
Lepas tu from there, I share lah dengan my friends, my family dan kawan-kawan yang pergi terapi sekali dengan I. Biasanya kalau kita sendiri yang share dengan kawan-kawan yang tepi-tepi kita terapis tu, terapi tu dia lagi percayalah because kita yang buat dan masa tu I tak ada jual apa-apa and I share as a customer, consumer. From there, I cannot stop myself from sharing. Wah, bestnya hidup tanpa painkiller, tanpa bergantung pada painkiller, tanpa wajib pergi terapi. And I juga couldn't believe myself that I can drive again. Dengan selesa. Dulu I tak boleh drive sangat-sangat because tangan I sakit. I ada juga decreasing stenosynovitis, which is kena terapi dulu baru boleh nak pegang. Even sudu tak boleh pegang, sikat rambut tak boleh masa sakit. So sekarang masa tu tak ada lagi arm sleeve tau. So I have to go to therapy center dekat hospital tu, guna socks yang dipotong, masukkan jari dalam tu selepas buat TENS dan juga buat ultrasound and buat therapy session, baru I guna socks dan masukkan dalam wrap dia tu kan, baru I boleh buat benda lain. So sekarang I can drive jauh-jauh dan tanpa rasa sakit lah tangan tu. And ni tengok, Kak Dik sendiri tak sangka Kak Dik boleh lompat and boleh buat yoga kembali. Itulah antara kebaikan yang Kak Dik boleh rasa dan I couldn't stop myself from sharing from other people. Dan in our team ada lebih kurang 100 lebih orang doctors yang menggunakan Alora dan keep sharing with their friends and family and patient juga dengan kebaikan Alora ni sebagai ikhtiar alternatif lah. Macam Kak Dik rasa dan mereka pun share jugalah from our heart lah untuk kebaikan bersama. Hope it inspires many people lah to stay healthy. Macam Dr. Surya cakap, it's about holistic. Kita jaga makan, kita jaga kesihatan mind kita dan kita jaga spiritual kita jugalah. Bila tak ada pain, I rasa I re-alive tau. I rasa I feel younger. Tak saja younger at heart tau. But I feel younger lah. Tengoklah tu. Melompat, I can exercise dekat leg. So I rasa energetic balik lah. And couldn't stop from sharing. Rasa happy sangat. Back to Moon. Okay, thank you so much Kak Dik. Sangat inspiring lah Kak Dik ni. I selama ni memang tak sangka lah Kak Dik boleh function sampai macam ni. Kalau siapa in our family yang tahu Kak Dik selama ni, dia sebelum ni tiap-tiap hari bergelap dekat dalam bilik yang gelap je, migraine, tak boleh ke mana-mana, tak boleh drive, tak boleh buat apa-apa lah. Macam hospital is her second home lah selama ni. I'm so happy to see her. I tengok dia dah improve banyak, so I pun rasa why not I try. So it's my turn untuk cerita my experience. Basically, I baru lepas bersalin hari tu, 6 months ago. My body was under a lot of stress sebab at this age nak bersalin balik and it was my first cesarean. Lepas tu tak cukup tidur pula, baby meragam malam. All night long I couldn't sleep. So my body suddenly macam jam tau. Macam tiba-tiba I macam nak terpingsan dekat sana, I pening dekat sana, I almost pingsan pun ada dekat mall. Masa tengah nak shopping barang baby and then I macam nak terjatuh macam tu. So I risau lah. I thought I macam stroke ke heart attack ke. So I pergi dah buat full blood test. And then doctor check everything. Doctor cakap, well Munira, there's nothing wrong with you. You just need Xanax. Dia kata. Sebab your stress hormone cortisol is very high. So I pun tak tahu, rupanya kalau badan kita under a lot of stress, kita boleh dapat sakit macam-macam tau. Our nervous system is under a lot of stress. So I try lah makan ubat yang doktor suggest tu. Tapi dia jadi kalau I tak makan ubat tu, I tak boleh function. So it's really scary tau, macam your life is dependent on the drug. Lepas tu doktor cakap, okay kalau you tak nak makan ubat, you pergi
acupuncture. Acupuncture pula kena pergi every week tau. I dah lah tak sihat, and then I have to pergi keluar, nak jalan pula pergi acupuncture tu. So it takes me a lot of time and effort tau nak pergi berubat. So finally I'm like, why not I give Alora ni a try, since I ada full suit sebenarnya, cuma I malas nak pakai. Dulu I pakai socks je. So I was thinking, okay lah, try lah pakai full suit. Ada baju, ada pants, ada serkup tu kan. So I try, and for the first time I can sleep without interruption. Tak ada terbangun tengah malam. And then I bangun tu fully energized. Like kalau I bangun tu, I rasa my energy is very low. I rasa I tak nak bangun. You know, like in a depressive mood lah. You bangun and you feel like, malasnya nak bangun hari ni, nak tidur lagi boleh tak? But my mood kan, pagi I low, malam pula I active. So bila I patut tidur, I jadi tak boleh tidur pula. So now when I wear the full garment, first night je I dah rasa my energy is balanced. Siang when I'm supposed to be energized, I'm energized. And malam when I'm supposed to sleep, I could sleep. Benda ni sounds simple, but it affects. When you are affected, then you know it's not that simple. It's really life-changing, life-altering if your life can be in order like normal people. So better when you get proper sleep at the right time and you can get up at the right time. Okay, so tu je lah from me. Okay, now I want to pass the session to Emilia. Emilia ni sebenarnya kerja oil and gas field, tapi she really believes in the far infrared technology lepas her mother uses Alora pens and cured her varicose veins. So sekarang Emilia memang sangat aktif sharing after the positive effects from her mother and herself. So she would like to share about the Alora BE punya model, business model. Okay, Emilia.